في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه عضو بما يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا
بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل وارطب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل وارطب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ارطب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم
صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائب إلى الله تائب إلى الله تائب إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجة بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويذوقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بخير وقت وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة
الفتاة الوعيسين المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد الفاطم وقدم أحمد بن علي وعلى وصولهما وفروحهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجزي درجة بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتاة الحسن وعبد منها شفيع وبركة وصيب الرتيب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الرطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله البارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح العقيل وعبد الله صالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسن وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للروح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح الوالدين مشايخنا وذوي الحقوق عليهم وعليهم أجمعين ثم إلى روح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتاة بالقبول وما كنسور ومن وصل الشان ظاهرا وباطن في الدين والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ولأحبابنا المشايخين في الدين واللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالدنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا ولعدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا بنعمتك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين
وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستفز ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في جنبك وأمانك وأجبارك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بأس وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سمع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المرتبة له ظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة إلى أرواح سادتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام في مشارق ومغارب خصوصا سادة علب علوي وسادة السمنية وسادة القادرية وسادة النقشبندية وسادة الشاذلية وسادة الخلوتية وسادة الصديقية وجميع السادات من أهل الطريقة من أهل السنة والجماعة خصوصا إلى روح الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وساد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم إلى روح شيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ أبو بكر بن سالم أولادهم وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وسيدي الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدي الحبيب حامد بن عباس لسيدي بهاشم وصاحب هذا البلاد شيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان وشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي شيخ محمد بن محمد الغزالي وسيدي الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيدي جنيد البغدادي وسيدي محمد البوصيري وسيدي أبو الحسن الشاذلي وسيدي معروف القرخي وسيدي أصيل السقطي وسيدي الحسن البصري وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا شيخ محمد كشف أنور دار السلام وشيخ محمد شروان عبد النبيل وشيخ محمد ثاني الزهري الفلاح وإلى روح سيدي شيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبر وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخهم ومشايخهم ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومن أمة سيدنا محمد من يومنا هذا إلى أبينا آدم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويعيد علينا ووالدينا وأهل بيتنا وجيراننا وأهل قرياتنا وأهل بلداننا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمدادهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وأصحابه وكما نوى شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وكما نوى الحبيب عبد الله بن علي الحداد وكما نوى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وكما نوى قطب الزمان إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan. Ya Allah, berikanlah terus kami kesempatan ya Allah untuk menuntut ilmu agama ya Allah, untuk mengharap ridha Engkau ya Allah, dan untuk mendapatkan pangkat di sisi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala memberikan kita panjang umur. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah taala dalam ketaatan insyaallah. Sekalipun ada masih maksiat, mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu diampuni oleh Allah taala dosa kita berataan, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa orang kampung kita, dosa jiran-jiran kita, dan dosa seluruh umat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di majlis ini kita masuk dalam hidangan atau kita masuk di dalam regol Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan kita masuk juga dalam golongan atau majelisnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa? Karena yang kita baca ratibnya ini adalah Ratibul Attas, dan yang kita baca kitabnya ini pun yaitu karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kita ada di dalam dua majelis, dua orang yang sangat luar biasa, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau ini kedua-duanya adalah menyandang sebagai wali kutub. Wali kutub itu wali yang paling besar pangkatnya ketika di zaman beliau. Ini dua orang, Masya Allah. Ketika Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar kehilangan murid, mana aja muridnya seikong, lancak duduk di muka sini, lancak duduk di muka sini, pindah kada kelem, maka itu yang paling rajin. Ini 3 hari jasidin aku kada melihat nih anak muridku nih kemana. Imbah 3 hari datang si murid tadi, datang kalau udah guru ini padahal tahu aja sidin muka Syekh sidin tahu, tapi sidin hendak bepandir lawan muridnya supaya inya nih jujur kada. Jadi datang, wahai murid, wahai fulan, ikam kenapa jadi 3 hari ini kada hadir majlis? Maka ikam ini paling rajin orangnya. Ini Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini sampai sanatnya beliau pun membaca kitab ini. Jadi majlis Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini mengambil sanatnya daripada Al-Habib Hamid bin Umar Hamid. Habib Hamid bin Umar Hamid beliau mengambil daripada Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, yang mana Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad mengambil sanatnya kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tiga generasi. Itu artinya Al-Habib Hasan bin Saleh ini pun salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad secara silsilatus sanad. Jadi ditakuni sidin, ulun minta maaf guru 3 hari ini ulun mau urus orang yang meninggal, yang mengulah ulun kada hadir ini inya ini guruai bakas penggawi riba, ketujuh banar inya ini menggawi riba, hendak meninggal inya bertaubat mendatangi ulun yang ahli riba tadi. Ahli riba ini bilang ada 2 orang yang langsung Allah Ta'ala yang memeranginya, orang yang memakan riba atau orang yang makanya hati-hati benar masalah riba ini, hati-hati benar. Bunga-bunga di bank itu jangan diambil. Setiap hutang
yang ada manfaatnya itu riba. Hati-hati benar, jangan sampai tak ambil sekalipun 1 rupiah. 1 rupiah aja. Kenapa? Yang 1 rupiah ini kena bisa kada mengabulkan atau kada diterima amal kita. Itu yang pertama, orang yang ketujuh riba lah. Yang kedua, orang yang ketulahan lawan waliullah, orang yang menyakiti hati waliullah. 2 orang ini dalam nas hadis dan Al-Qur'annya Allah Ta'ala langsung yang memeranginya. Amunnya Allah Ta'ala memerangi kayak apa? Tapi inya tadi hendak bertaubat ulun 3 hari inya hendak bertaubat 3 hari ini ulun mengurus hartanya supaya digunakan ke jalan yang bujur. Artinya ini bisi utang dibulikakan, ini bisi apa dibulikakan, sampai habis 3 hari ulun mengurusnya supaya inya bujur-bujur taubat lawan Allah. Dihabisakan berataan hartanya karena inya hendak bertaubat lawan Allah. 3 hari ulun guruai. Yang anehnya lagi dan ulun ta'ajub, heran, kenapa ini sudah nyata Allah Ta'ala memerangi, tapi yang menyebut taubat lah lain kisahnya. Orang yang kafir jin amunnya bertaubat akan masuk ke Islam, masuk surga ya kalau lah. Artinya selama belum lagi ruh itu dihulkum, belum lagi meninggal, taubat itu masih ada. Kayak apapun besarnya dosa, ini dosanya Allah Ta'ala langsung yang memeranginya. Sekalinya apa? Jar murid tadi, ketika 3 hari meninggal orangnya, ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada yang istilahnya yang ada kalau yang kisah 99 orang membunuh, ditambahinya pulang sekali, tambahi lagi jar seikung bunuhnya pulang. Gurunya tuh betakun ninya, guru ulun adakah taubat? Gurunya ini kada bisi nur ilmu itu kada berguru lawan orang yang bujur. Jarnya ikam ini sudah 99 bunuh, kada lagi taubatnya. Ikam ini 99 sudah kededak taubatnya, dibunuhnya seikung lagi pas 100, mempasakan 100 jar. Dibunuhnya gurunya tadi. Datang pulang lawan guru yang kedua, bisi nur cahaya ilmunya, ada cahaya ilmu. Jarnya siapa yang bisa menghalangi ikam lawan taubat? Biar ikam membunuh 1000 orang, tapi yang ikam hendak bertaubat selama belum lagi dihulkum sini ruh masih bisa lalu bertaubat. Sejengkal aja inya niatnya hendak bertaubat, belum lagi beramal soleh lagi nih, hanya hendak bertaubat, berjalan mulai tempat inya maksiat hendak ke tempat orang yang ahli taat, di tengah jalan meninggal, berabut malaikat rahmat lawan malaikatul adab. Jar malaikatul adab, ini ampun aku ini sudah pada beramal soleh lalu 100 orang pulang membunuh. Jar malaikatul rahmat, inya sudah bertaubat. Akhirnya dihitung antara sini lawan sini, yang mana paling banyak ke tempat yang bagus, cuma sejengkal diambil oleh malaikatul rahmat. Nah itu jadilah, jangan koler kita hendak bertaubat lawan Allah lah. Jadi tertawa ini Habib Hasan bin Abdullah nih, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar tertawa sidin. Kada tertawa yang terbahak-bahak bang, yang reng jasidin gitu ya Allah lah. Jasidin apa? Ikam tahulah jasidin, inya tuh datang pernah ke majelisku sini. Inya pernah datang ke majelisku sini. Datang hendak apa? Hendak menagih hutang. Inya pemain riba Allah lah. Jadinya orang yang dihutanginya, ada orang berhutang di majelisku lalu hendak didatanginya. Supan kalau lah menagur wah itu, lalu duduk 4 majelis. Niatnya itu hendak mengambil hutang, kada hendak mengambil majelis, kada hendak napa? Hendak mendatangi yang berhutang tadi. Datangnya ke situ. Sekalinya napa? Jar Habib Hasan bin Saleh, ketika itu aku melihat rahmat Allah Ta'ala turun seperti hujan lebat dan sampai menimpa orang tersebut, makanya inya hakun bertaubat dengan berkat hadir majelis ta'lim. Apa gerang di majelis ta'lim sini? Kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, huwa aula, huwa afdalur rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad afdalur rahmah. Ketika disebut rahmat Allah Ta'ala turun, belum lagi ini kita membaca,
Kita membaca kalam-kalam orang soleh, ketika disebutkan manakib ngaran beliau aja turun rahmat, apalagi ilmu yang beliau sampaikan. Seakan-akan ketika ulun membaca ini seakan-akan beliau melajari pian. Ulun kada merasa melajari pian Habib Abdullah. Ketika kita membaca Ratibul Aqtas nang kayak itu juga rahmat Allah Ta'ala ini turun. Makanya tenang, badan kalau lah di majelis taklim lah tenang, sepa-sepai pulang yang kalau lah aja kuring gak ada apa-apa, tapi insya Allah ada yang kuringnya insya Allah. Nah itu. Jadi alhamdulillah untung benar. Nah sedangkan apa tadi Al Habib Hasan bin Soleh Al Bahar, sanad beliau sampai kepada pengarang yang kita baca ini, yaitu Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita kawal istiqomah insyaallah lah dalam menuntut ilmunya baginda kita Muhammad yang diwariskan kepada ahlu baitin Nabi Muhammad, kepada pewaris-pewaris Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala qala muslim rahimahullahu ta'ala, kita membaca kalam beliau lah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada mereka agar mensyukurinya atas kenikmatan itu dan mengenali hak nikmatnya pada mereka dalam penyelamatan mereka dari kesesatan. Allah Ta'ala menyuruh kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur terus, itu yang dihendaki Allah. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh, kenapa? Allah Ta'ala sudah menyuruh, jadi syukuri aku jasidin, wala takfurun, jangan kita kufur lawan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Nah itu. Dan persatuan mereka setelah mengalami perpecahan, asalnya pecah, dua golongan besarnya asalnya pecah, lalu disatukan oleh Allah. Kayak apa kita sudah minggu semalam, kayak apa kita memandang dingsanak kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menghina kita, ada orang yang kada baik akhlaknya lawan kita. Kayak apa sudahkah kita memandang bahwasanya di hadapan kita ini adalah dingsanak kita? Sudahlah, amunnya itu diamalkan, tenang hidup kita. Yang paling penting itu kayak apa? Siapapun orangnya, selama inya beriman kepada Allah, kita harus memandang dengan pandangan bahwasanya inya ini adalah dingsanak kita, dingsanak seiman, bahasa kita telah dingsanak seiman. Nah itu di apa? Jadi kadada lagi kisah yang hendak berkelahian, itu kadada lagi, sudah kadada istilah hendak bersangit-sangitan, kadada dingsanak aku, selesai. Itulah dingsanak aku, itu harus ditanamkan itulah dalam hati kita. Nah, di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan mereka agar hal-hal yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan setelah tercapainya persatuan dan kerukunan. Nah itulah Allah Ta'ala di samping itu juga menyampaikan bahwasanya jaga jangan sampai sebab-sebab daripada perpecahan itu ada, jangan sampai ada, itulah. Nah itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk, kalian mendapat tambahan petunjuk di samping petunjuk yang kalian peroleh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Artinya, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan kepadanya. Nah itulah artinya apa? Artinya ketika kita sudah bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan lalu kita diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, lalu kita diberikan oleh Allah Ta'ala ketakwaan. Asalnya mensyukuri nikmat Allah dengan ingat syukur kepada Allah, makanya kunci hendak masuk ke syukur, kunci hendak masuk ke makam syukur semalam tuh ingat kebaikan-kebaikan Allah. Amunnya sudah ingat lawan kebaikan-kebaikan Allah, hidayah masuk ke dalam hati.
hidayah masuk ke dalam hati, kedah hendak laginya menggawi maksiat. Kenapa? Allah Ta'ala terlalu baik benar. Maulah aku hendak bermaksiat lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ini baik benar, memberi umur, memberi bisa kita tertawa, bahagia kita tertawa, macam-macam nikmat Allah Ta'ala. Pokoknya pian ingat akan aja kebaikan Allah Ta'ala tuh nah paling kada diresapi gitu. Nah bapak aja mah baiknya Pak Allah Ta'ala nih. Aku apalagi yang aku serahkan oleh Allah Ta'ala, baik benar pokoknya sudah baik benar Allah Ta'ala. Nah amunnya sudah nangka itu zadahum, artinya Allah Ta'ala kena Allah Ta'ala tambahkan pulang, imbahnya sudah melaksanakan perintah Allah, lalu Allah Ta'ala berikan ketakwaan. Imbahnya tuh pang napa? Amun sudah dapat sifat takwanya banyak daripada 50%, wal takum minkum, firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair, artinya dan hendaklah ada di antara kalian umat yang menyuruh kepada kebaikan. Imbah kita sudah dapat hidayah daripada Allah, dengan berkat syukur kita mendapatkan hidayah. Setelah mendapatkan hidayah, kita dicap oleh Allah sebagai hamba Allah yang bertakwa, maka ajak orang lain pulang. Wal takun minkum ummatun yad'u ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan. Yakni kebaikan secara ringkas, iman dan ketaatan. Kira-kira berataan kawai kalau lah membawa kebaikan tuh kawa, sebenarnya kawa. Dan ini orang yang membawa kebaikan ini adalah pekerjaannya bebuhan ambiya dan aulia. Apabila kita kawa menuruti bebuhan aulia, para ambiya, pangkat kita ganal banar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangai membawa kebaikan itu pian kadu usah harus bisi majelis yang ganal, kadu usah harus di majelis, kadu usah harus di masjid, kadu usah waktu khutbah. Membawai orang itu yang pertama itu diri kita dulu. Diri kita kayak apa? Imbah sudah bisa diri kita, keluarga kita kayak apa? Membawa kebaikan contohnya apa? Nih contohnya nak minum naklah, ini kebaikan. Nak amunnya minum naklah ingat akan baca bismillah, masuk dalam golongan daripada Al-Quran ini. Wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair, masuk juga ke dalam sini. Kalau ya harus yang bisi majlis kah yang harus nang masuk dalam sini kada, pian kawa maajak keluarga pian kepada kebaikan, selesai. Misalnya mau membawai yang anak bebinian misalnya, nak tapi begamatan lah, nak misalnya sudah umur balik, umur 9 tahun misalnya, nak pakailah naklah apa kerudung supaya menjaga kehormatan ikam nakai, menjaga ikam daripada pandangan-pandangan yang kada bagus, daripada memancing hawa nafsu lakian. Nak itu yang paling pertama itu hendak masuk ke dalam golongan sini keluarga kita dulu. Kayak apa keluarga kita? Yang halus-halus aja dulu. Amunnya masuk ke dalam WC naklah pakai batis, dimulai dengan batis kiri, keluarnya batis kanan. Amun masuk masjid, masuk dengan batis kanan, keluar batis kiri. Yang itu dulu. Makan naklah pakai tangan kanan, Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bawa orang itu kebaikan. Mulai dari mana? Keluarga kita dulu mulai. Keluarga kita dulu mulai. Nah, makanya dalam perkataan ulama disebutkan bahwasanya afdalus sadaqah ta'limu jahil. Sebaik atau seafdal sadaqah itu adalah melajari orang yang kada tahu. Salah satunya siapa yang kada tahu? Anak kita tuh kada tahu. Lajari inya Al-Fatihah, lajari inya surah-surah yang handap itu nanya maninya sembahyang, lajari inya berudu, bisa aja kalau
Masa melajari wudu langsung disuruhkan udah guru lah jarinya anak-anak ini kan yang wajib berniat dulu basuh muha tangan itu dilajari. Itu masuk dalam kategori wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Seberataan gambar kebagusan lajari lawan anak-anak kita, lawan bini kita dahulu. Masuk ke dalam kategori kena hanyar hendak merambat yang ke lain. Ini anak bini kita misalnya kada ruus hendak membawai orang, kita kena yang sopannya sekalipun bagus saja hendak membawai orang, tapi lihati dulu keluarga kita kayak apa. Nah itulah di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis itu ada Ibnu Zawji. Jadi dahulu itu pian, jadi hendak membawai kebaikan itu, hendak dakwah kepada Allah, makanya kita berdakwah kepada Allah. Hendak berdakwah kepada Allah harus cara dengan kitab Allah. Itu. Ketika orang hendak berdakwah menuju Allah, caranya itu harus menggunakan dengan metode yang sudah ditentukan Allah di dalam Al-Quran, yaitu kitabullah. Apa gadang yang dalam kitab Allah itu harus dengan secara hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil Mancak benar sudah menyampaikan ini. Kayak apapun orangnya, kita hendak berdakwah itu harus dengan hikmah berdahulu. Jangan langsung hantup, tak ditembak langsung. Kita yang kena pental jadinya. Kada mau dikeker dulu ya. Kalau lah orang tuh hendak nembak sasaran, mau langsung tok kemana bukanya tembakannya, langsung tembak kayak itu aja. Harus dikeker dulu. Ini pas kada nih, ini pas kada. Amun aku bisa luput kena, bisa kena orang. Artinya apa? Bisa terbulik udah kita pulang kena. Jangan langsung kada kawa langsung. Ini haram. Ini kada kawa nang kayak itu. Bisa salah sasaran kena. Kada kena haro kita yang dianunya kena. Iyalah. Nah, nang kayak itu juga artinya dikeker, dilihati dulu dengan hikmah dulu. Dengan itu caranya itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ada kisah di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis Ibnu Zawji. Jadi di zaman Ibnu Zawji ini ada perselisihan antara Asy'ariyah dan Asy-Syiah. Asy'ariyah ini berpendapat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu afdal. Ya bubuhan Asy'ariyah itu berpendapat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu afdal. Dan sedangkan Syiah berpendapat bahwasanya yang afdal itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu berbeda pendapat. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi di zaman itu tuh peperangan. Ini orang-orang yang kada tahu juga di Asy'ariyah yang mereka ini kada ada cahaya ilmunya, lalu hendak berhantupan aja nih, hendak membawa perang sudah, membawa pedang masing-masing. Oh ternyata kayak apa Imam Ibnu Zawji ini hendak melerai nih. Ini amunnya menyambat Sayyidina Abu Bakar afdal disangiti Syiah, didatanginya di rumah kita ya kalau lah. Ini amunnya menyambat bahwasanya Sayyidina Ali afdal, kayak apa kita lawan Asy'ariyah. Jadi bingung nih Ibnu Zawji. Akhirnya apa? Dengan berkat beliau itu dengan hikmah, kata-kata beliau keluar, wahai Asy'ariyah, wahai Asy-Syiah, al-afdal napajar al-afdal mangkanat bintuhu tahtah. Yang paling afdal yang mana anak bebiniannya ada lawan Rasulullah. Karena mendengar jawaban beliau ini berbuahannya datang oleh Ibnu Zawji supaya memutuskan mana yang lebih afdal, Sayyidina Ali kah Sayyidina Abu Bakar kah. Lalu jari Ibnu Zawji apa? Karena dengan hikmah beliau yang paling afdal di antara keduanya ini adalah yang mana anak biniannya ada lawan Rasulullah. Oh himungai sudah akhirnya apa? Akhirnya Islam, akhirnya bisa mempersatukan lagi, akhirnya kada jadi berkelahian. Kenapa? Karena Syiah berpendapat, oh berarti jadi Ibnu Zawji Sayyidina Ali afdal. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah anaknya Rasulullah. Bebuhan Asy'ariyah berpendapat kayak itu juga. Oh berarti yang afdal itu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena yang ada lawan Rasulullah adalah Sayyidah
Aisyah. Jadi kada jadi berkelahian. Nah harus nangka itu, orang tuh harus mempunyai pandangan. Kada kawapang mau umpati hawa nafsunya, oh aku paksa umpat Sayyidina Ali, dibunuh orang kita kena. Disangiti, paling kada kita disangiti orang dulu. Artinya harus bisa kayak apa caranya menjadi penengah yang dewasa, yang bagus, dan pemikiran yang luas. Nah itulah. Nah itu caranya, harus mempunyai wawasan yang luas. Nah itu orang yang hendak berdakwah ilallah harus dengan caranya Allah. Apa caranya Allah? Dengan hikmah berdahulu, hanya mau'idatul hasanah. Nah itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Artinya, dan hendaklah ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan. Nah, yakni kebaikan secara ringkas apa garang iman dan ketaatan kepada Allah. Amunnya kawa itu kita bawai orang sebanyak-banyaknya taat kepada Allah. Bawai ya paling kada tadi anak bini kita bawai. Nah itulah, padahal itu merupakan kedudukan tinggi di sisi Allah. Seruan kepada hal itu artinya seruan kepada dakwah ilallah, membawai orang kepada kebaikan, merupakan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdagang bisa berdakwah lawan Allah. Kayak apa caranya? Dengan pemula yang pertama, orang yang berdagang hendak dakwah ilallah, yang pertama inya berniat salihah, yang kedua berakhlakul karimah, inya bisi akhlak yang mulia, yang ketiga inya kada hendak menyakiti atau membohongi atau merugikan orang lain. Nah ketika itu inya berdakwah ilallah. Napa pulang banyak orang petani misalnya berdakwah ilallah, napa dengan niat yang bagus pemulaan. Nih orang yang berhuma nih, ini lagi musim katam ya Allah lah di Marabahan situ. Nah, napa inya bisa juga berdakwah ilallah. Dengan apa dakwah ilallahnya? Dengan yang pertama dengan niat yang salehah, yang kedua inya berniat menolong hamba Allah. Coba pangmunya kadeda orang yang berkatam tuh, orang kadeda orang petani kayak apa kita hendak makan baras, berdakwah ilallah juga kalau lah. Nah amunnya orang yang pengangguran kadeda bisi gawian, biasanya anak-anak muda nih yang masih sekolah, bisa juga inya berdakwah ilallah dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, panjangkan umur ulama-ulama kita ya Allah. Ya Allah, jaga mereka daripada segala bala bencana ya Allah. Nah, jadi setiap individu manusia itu bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pekerjaannya masing-masing. Yang paling penting itu adalah niat yang solehah. Menyebegawi di perusahaan pangan kayak apa aja dakwah ilallahnya jar. Yang pertama itu juga harus inya itu niat solehah. Yang kedua inya harus menampakkan akhlakul karimah juga. Inya harus menampakkan akhlakul karimah artinya apa? Artinya yang pertama tepat waktu. Yang penting kada sampai mengeluarkan kita daripada kewajiban kita sembahyang 5 waktu. Tepat waktu boleh, tapi jangan sampai mengeluarkan kita kada sembahyang 5 waktu. Ini ada juga. Namun yang kayak itu pang kayak apa? Ampih kau ulun jar. Gitu mungkin ada gawian lagi jar kayak apa? Ini misal nih ulun lagi begawi nih misalnya, biasanya di apa misalnya ada misalnya apa di pekerjaan misalnya kada di perusahaan aja pang lah, di gawian yang lain misalnya juga pas ulun nih masuknya nih jam juhur pas benar para juhur tuh. Nah ulun disuruh sudah nang kayak itu, lalu ulun di kada sampat lagi dah para asar benar itu. Nah para 5 menit lagi hanya ada istirahat nang kayak apa ulun. Amun pian minta pendapat ulun, ampih aja begawi di situ. Ampih aja, pian hendak nyaman di dunia aja kah? Di akhiratnya tersiksa, kena dalam kubur tersiksa selawasan. Akun lah. Hah? Jadi ada kisah dulu orang itu, ada orang berjual emas.
datang waktu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah nih harganya nih misal berapa ratus juta harganya, ini berlian nih, berlian ini mungkin harganya berapa ratus juta. Akhirnya apa? Akhirnya itu berlian tersebut melupakan inya untuk menjawab adzan aja. Akhirnya apa? Akhirnya perhiasan yang inya dapat tadi karena melupakan gawiannya ini, melupakan inya apa? Pada sempat menjawab adzan untuk inya sembahyang 5 waktu, itu hendak masuk waktu aja belum lagi. Itu napa? Akhirnya nih kayak biji napa? Larang benar yang ratusan juta permata kayak kleker misalnya, larang benar kalau permata kleker itu gandal. Kalau lah ini karena mengganggu inya untuk menuju kepada sembahyang, dipacahnya, dihancurnya permata tadi. Ini yang melupakan aku lawan Allah, tak hancurnya. Namun kita apa kayak apa yolah mendapat nangka itu ya kalau buka sekolah ada tahu lagi dah. Ini kada dihancurnya, tak dihancurnya. Kenapa? Inya hendak menghancurkan hawa nafsu yang ada dirinya. Inya menunjukkan bahwasanya panggilan Allah, seruan Allah untuk sembahyang itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Itu yang harus dipikirkan non kita. Tapi di sini insyaallah kada ada insyaallah yang sampai meninggalkan. Ulun tahu aja insyaallah berataannya kada mungkin meninggalkan sembahyang. Ulun tahu khususan yang itulah yang jelas itu amunnya sampai tepat waktu itu disiplin dakwah ilallah. Artinya kita apa? Apalagi kita kau disiplin waktu kita begawi di mana aja lah di perusahaan, taat lawan peraturan, itu dakwah ilallah. Lawan apa pulang ketika kita ada bekerja di perusahaan tuh banyak gajinya, kalau lah paling sedikit berapa gajinya? 20 juta. Berapa biasanya di perusahaan tuh? Pon 15 juta aja paling sedikit, misal 15 juta paling sedikit misalnya kalau di perusahaan. Nah lalu napa? Inya berniat ya Allah. Nah niat ini yang ulah dakwah ilallah. Ya Allah amunnya ulun ini begajihan ya Allah 5 jutanya gasan jalan Allah. Nah selesai. Apalagi 10 jutanya ya Allah gasan jalan ya Allah, jalan engkau ya Allah. Ada apa-apa ulun 5 juta aja ya Allah. Tapi jangan mengadau gini lah, pulanglah bermamai. Yang penting itu apa? Yang penting ketika kita bersedekah, boleh kajar ulun jar gajihan 15 juta guru ajar. Terus ulun hendak bersedekah 10 juta, bolehlah, boleh. Hendak yang 15 jutanya berataan bang, boleh aja. Tapi ingat akan, jangan sampai lalai lawan kewajiban kita lawan keluarga. Ini kita bergaji 15 juta, tak diberikan berataan, tabungan kadada, keluarga hancur, jangan. Keluarga kada dinafkahi, jangan. Yang penting nafkah wajibnya sudah kita jalankan, aja hendak sebanyak-banyaknya situ hendak bersedekah lah. Nah itulah seruan kepada hal itu merupakan kedudukan tinggi di sisi Allah dan pendekatan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min atharihim syai'." Artinya barang siapa menyeru kepada kebenaran, ia pun mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia akan menanggung dosa seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Misal orang nih hendak membunuh orang, tapi gara-gara kita membunuh orang tuh gana dosanya. Kalau lah kita kada berpandir, kita kada menyuruh, tapi nah main mata, tahu lebih main mata lah, nah aja berisyarat aja, nah itu pun sama lawan orang yang membunuh. Kenapa? Apa pahalanya aja, dosanya sama, apa dosanya lawan orang yang membunuh tadi, sekalipun dengan kelipan mata aja atau dengan isyarat aja. Nah, artinya pukuli orang itu sakit,
Ini tangan kita, gara-gara tangan kita nangka itu. Iya juga sama. Nah, itulah. Hati-hati benerlah. Artinya sedikit apapun itu yang kita gawi, kena diumpati orang terus-terusan, mendapat juga kita dosanya. Anak tuh kita lajari minum pakai tangan kiri, selawasan kita kena, kita yang nanggungnya. Ini selawasan kada kau mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad gara-gara kita. Nah itulah. Nah, dan kenapa pulang? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ili, artinya orang yang menunjukkan kebaikan adalah seperti pelakunya. Maka siapa yang menjadikan ajakan kepada kebaikan sebagai kebiasaan dan pekerjaannya, ia pun akan mengambil baginya yang banyak dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menempuh jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala padanya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya, katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Paling afdal sedekah itu kita kayak apa caranya menunjukkan orang itu ke jalan Allah terus dengan jalan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad itu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan mahabbah, saling cinta, saling bedingsanakan. Nangka itu juga kita menjalaninya apa? Menjalani supaya agar kita menuju kepada Allah. Barang siapa yang hendak menuju Allah, umpati Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang hendak menuju Allah, amalkan sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang hendak menuju Allah, bakti lawan kedua orang tua kita. Barang siapa yang hendak menuju Allah, jangan sampai kita memutus silaturahmi kita. Barang siapa yang hendak menuju jalan kepada Allah, maka ajaklah orang menuju kepada Allah, yaitu dengan berdakwah ila Allah, sekalipun itu hanya kepada diri kita dan kepada keluarga kita. Pian lakian kalaulah bisi anak bisi bini, itu wajib pian melajarinya, wajib. Pian bisa berudu, pian bisa baca Fatihah, wajib pian menjadi anak pian yang halus belajar Fatihah, wajib pian melajarinya sembahyang, wajib pian melajarinya puasa, wajib pian melajarinya macam-macam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disuruh oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di bulan Safar ini ya Allah jaga kami daripada segala racun ya Allah. Jaga kami ya Allah daripada segala penyakit ya Allah. Ada amalan ketika hendak minum, ini daripada guru kita, perguruan kita. Jadi Jarsidin minum di mana aja, minum di warung kah? Artinya kada bebuahan warung tuh kada di mana aja, kita di warung mana aja. Ini kada berarti jar kita bulan Safar ini jangan makan di warung, janganlah. Kada payu lagi warung kena, jangan tuh salah. Kada kayak itu maksud ulun tuh. Maksud ulun tuh apa? Amunnya kita makan di warung, kalau pina ada orang luar lain yang orang warung lain yang maandaki. Kalau pina orang luar tuh nama andaki racun. Biasanya bulan Safar biasanya itu jar perguruan kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ya hayyu ya qayyum. Andak tangan di bawah sini nah. Amunnya banyinya panas, di bawah ini dingin. Banyinya panas benar. Anu jar, kopi hangat jar. Kopi panas jar. Panas kalau lah. Pasti panasnya itu menyeluruh kalau lah. Di sini lawan di bawah panas ya kalau lah. Amunnya di bawah ini dingin, berarti ada racun tuh. Di bulan Safar khususan. Orang mandaki lawan orang lain orang warung lain lah. Oleh orang warungnya lain, di sini bagus berataan, jangan takutan pian. Nah, jadi amalannya bismillah ada kalau lah kita baca di Rabbil Atas nih. Napa?
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini wa huwa samiul alim, kalau lah ganti wa huwa samiul alim ganti ya hayyu ya qayyum. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum. Itu ulun ambil daripada guru kita. Mudah-mudahan kau mengamalkan itulah, itu salah satunya penangkal, salah satu penangkal itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita badiah gasan kuitan kita atau kai-kai kita atau datu-datu kita yang sudah mendahului kita, dan kepada seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada Syekh Utomo bin Nasruddin Siti Qamariyah binti Arja Diwirya wa Muslim binti Qadiran. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah, dosa mereka dan dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan pangkat mereka diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh di barzakh sana, dan mudah-mudahan menjadi malam hari ini mau sampai hari kiamat, malam hari raya insyaallah. Sirrin Nabi walin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, غاسق إذا وقب، من شر النفاثات بالعقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله
سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم Sekali lagi ulun mengatakan mengucapkan nama Allah itu dengan ta'zim, bujur-bujur ta'zim, kadada yang besar, kadada yang agung, kadada yang lebih berkuasa, kadada yang lebih kita takutani daripada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jiwa raga kita, hati kita, jasmani kita, ruh kita berataan mengucap kalimat Allah dengan rasa takut kepada Allah, dengan rasa cinta kepada Allah. Kita terlalu lupa lawan Allah. Ini kita mengingat Allah Ta'ala, sekalipun mudah-mudahan mewakili daripada yang kita sudah lupa lawan Allah. Ucapkan, buang dunia kita dulu, rasa ketakutan kita tuh buang dulu, rasa kecewa kita buang dulu, rasa sayang kita lawan yang lain buang dulu, rasa-rasa berataan tuh buang dulu. Yang kita rasakan hanya adalah kekuasaan Allah, mensyukuri nikmat Allah, bisa mengucapkan kalimat Allah. Bulu yang ada mulai rambut sampai ujung batis berapa pian hitung ija itu hadir akan bahwasanya mereka pun ketika kita mengucapkan ya Allah dengan hati yang hadir, mereka ikut juga membaca ya Allah. Jangankan kita, malaikat yang hadir ini lebih banyak beratus-ratus kali lipat. Yang hadir di majelis ini itu malaikatnya beratus-ratus lipat gandanya hadir. Itu sudah janji baginda kita Muhammad SAW. Mereka pun senang dan mereka pun mengucapkan kalimat ya Allah. Kita mau empati, kita mulai dengan kalimat ya Allah. Kada yang kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, bini kita, itu rasa senang kita pun buang dulu. Yang penting Allah di hati kita itu. Kita biasakan dan kita belajar ingat lawan Allah, hadir hati kita itu. Rancak kita mengucapkan Allah Allah tapi kita kada hadir hati kita lawan Allah. Hadir akan, mudah-mudahan ini yang kita ucapkan ya Allah lalu kita hadir, ini bisa menyampaikan kita kepada kebahagiaannya kekal benar di dalam kubur. Kita bahagia kada tahu pang dengan berkat kita mengucapkan ya Allah, hadir hati kita ini, kita kekal di dalam kubur karena kita dalam nikmat daripada Allah. Dalam kubur dapat nikmat daripada Allah, apalagi di hari kiamat. Kenapa? Karena kita pernah hadir di majelis yang mana kita agungkan nama Allah. Jangan koler mengucap nama Allah, jangan malas mengucap nama Allah. Kita berdoa lawan Allah. Ya Allah, 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 Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من كل حرف من القرآن العظيم، من صلاة على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من جميع الأعمال المقبولة يا الله في هذا المجلس، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وأصحابه مشاركهم ومغارب، خصوصا سادة على علي وسادة من أهل ترى من أهل ترى وأهل طريقة من أهل السنة والجماعة وسلم المهاجر الله من عيسى سادة الأعظم باقي مقدم محمد بن علي عليه وشاء وعبد الرحمن سكر وشاء وبكر مسالم ومسلم وفروعهم من جل النبي عبد الله وعمر عبد الرحمن العطاء الشيخ علي بن أبي بارس النبي عبد الله بن علي الهدد وصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الشيخ محمد أشرف عبد الله كلام بيان الشيخ محمد بن كريم السمن المني الشيخ عبد القادر الجيلاني وصولهم وفروعهم الشيخ حبيب حامد بن عباس باسم وصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الشيخ محمد شرف بن عبد المجيد والشيخ محمد ثاني جناب الشيخ محمد زين عبد القاسم وصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخهم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين ووالدينا ووالديكم وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا إلى روح حجي زين الدين بن دولة كسري وحجة سري سوهرتي بن أرجو سومرتا وحجة caceng binti Haji Badrun Hajjah Jatiyah binti Ismail Hajjah Mastufah binti Tukacil Dalisa binti Arsyad Acil binti Arsyad Ijul binti Arsyad Amas binti Arsyad Ihan binti Arsyad Kasim bin Dalam Ash'ari bin Hasan Intan binti Saleh Arin Syah binti Ash'ari Mukhtar binti Dahlan Sadayhat binti Durasid Suriyan Syah bin Dulman Siti Rahmah binti Suriyan Syah Syariah binti Farsa Muhammad Hanafi bin Adar Bulkiyah binti Sadari Dulman binti Abdullah Syarifah binti Haidar Hussein Susi Utama binti Nasruddin Siti Qamariyah binti Arja Diwirya Muslim binti Qadilan Asla binti Daim Haji Satri bin Udar Ilman binti Haji Jalak Ramliyah binti Masri Wasulihim wa fura'ihim An Allah yatagashan birrahmah wal mawfirah wa sa'adah اللهم انزل عليهم النعمة والمغفرة والشفاعة والنهى والرحمات والنظرات والبركات إلى قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا أرحم الراحمين اللهم وسع قبورهم حتى تمتد ذلك الوسع إلى جنة الفردوس وادخلنا وإياهم جنة الفردوس من غير سابقة العذاب ولا عتاب ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اكبر جميع حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم بحرمة سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأنصار سيدنا محمد وزوجات سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد ونفحات سيدنا محمد وبركات سيدنا محمد ونظرات سيدنا محمد وأنوار سيدنا محمد وأسرار سيدنا محمد وعين سيدنا محمد وفم سيدنا محمد وقلب سيدنا محمد وجسد سيدنا محمد وروح سيدنا محمد ألا تفرق بيننا وبين سيدنا محمد ألا تفرق بيننا
وبين سيدنا محمد ألا تفرق بيننا يا الله في الدنيا وفي القبر وفي البرزخ وفي القيامة مع سيدنا محمد حتى ندخل الجنة مع سيدنا محمد في وراء سيدنا محمد مع شفاعة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين. اقض حاجاتنا ببركة سيدنا محمد وحاجات الحاضرين حاجات الدنيا والآخرة يا ربي لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum ditutup dengan doa, ulun sampaikan insyaallah pada malam Minggu atau malam Senin yang akan datang insyaallah kita mengadakan haul daripada guru Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Minggu yang akan datang kita akan mahauli guru Bangil, yaitu perguruannya guru kita, guru sekumpul. Insyaallah diadakan malam Senin yang akan datang di majelis ini insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rizqna fahmal nabiyyin وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم افتح لنا أبواب العلم وأبواب البركة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم